Ito, medium siya. Parang BNG yung style. Pero padded. Di ka na mag-bra. 1-2 lang. Pamain ako dito, floral padded. Code natin, floral padded, mga madam. May floral padded for only 1-2. Okay? May floral padded for only 1-2. Code natin, floral padded, mga madam. May floral padded for only 1-2. Mini lang, 28 waistline, carry. May floral padded, 1-2. Wide leg na 30. Meron. Meron po, Miss Nancy. Meron. Pamay, floral padded, 1-2 mga madam ha. Floral padded, ang code natin. Pang daily. Floral padded, mind nyo na lang. Kay Ma'am Art, silhouette, yours na yan, Miss Art. Floral padded, yours na, Miss Art. Ito may code to, palagyan na lang, R17 to. Ito yung mamay na yun? Oo. Kay Ma'am Silhouette Art. This one, R17. R17. Pa-code tayo dito, R17. Medium, semi-large, kaya. Medium body, 28-29 waistline. Hanggang dun lang. Pamain ako dito ng R17, 1580, mga madam. Mine, R17, 1580. Floral padded, Floral padded, yung J. Ito lang may code, R17, 158. Mga madam, R17 ang i-type nyo pag gusto nyo itong dress ko. This one is 28-29. Semi-large kaya. Mine, R17, 1580. Okay, sige po, Miss Art. Thank you so much, Miss Art. R17 kay Ma'am Nancy Basa. Yours ito, Ma'am Nancy. Branded to. Basic clothes, branded siya. Korean brand. Ganda. Okay, Miss Nancy, screenshot. Yours ito, Miss Nancy. Size ng pants ni Franz, mga madam. This one is 20, ano yan size? 26? Flare yan, flare. 26 waistline, flare. Pamine, flare, mga madam, for only 1,280. Code natin, flare pants, 1,280. Top niya, 7, magkano ba to? 750 Adidas. Pamay, 750. Sa top ni Franz, one shoulder Adidas. Pang mga small body frame. 26, small body frame, 750 Adidas top. And then, flare pants, 1,280. May yun na lang. Kay Ma'am Nancy Basa to. Miss Nancy, main mo to, diba? Oh, there. Kay Ma'am Nancy. R17. Ano size ng black pants yung sa blazer, yung love bonito? Love bonito? Medium yun. Medium size 10. 27, 28. Medium size 10. 27, 28. Meron ba dyan, mga madam? Meron? Yes or no? Meron ba dyan? Suot ni Franz? Okay, next tayo, guys. At Miss Ina, 27, size 10. Love bonito, size 10. Medium siya. 27. Pamain ako dito, large. Zara to, mga madam, for only 1,680. Mine, Zara dress. Nice to. Wala siyang belt kasama. Pamain ako, Zara dress, large, 30 waistline. Mine, Zara dress, 1,680, mga madam. Code natin, Zara dress, mga madam. Pa-code po tayo ng Zara dress, okay? Code natin, Zara dress. Ano yan, te? Ever new brand new. Ever new. Kano ba na binigay? Parang mura nga lang. Parang binigay namin yung 1,300 kahapon. Mura na to. Oo. Lima na po. Pamain ako dito, mga madam, ng... Yan siya. Mine, Zara dress po, large on tag kay Ma'am Nancy Basa. Okay, Ma'am Nancy, screenshot. Ever new sa brand new. Yours na, Miss Nancy. Kay Miss Nancy Basa to, 1,680. Yours. Next. Mine, Evernew top, 1K. Brand new. Brand Di ba new. may hiyas siya? Ano ba damit hiyas? Yan ata. Brand new, Evernew Baka top, 1,300. Yan. Teka lang, may may-ari yan. Abe, oh. Eto kay hiyas, tapos Mine top, 1,300. may hiyas din to, Joy?
Anong kakahiyas? Ito, Oh. Magkano yan, Fran? 1-3. Yung top? Oh. 1-3? 1-3. Size small. ano ba yung Brand new with nabuksan tag. mo na kahiyas, ano? Mama, nyo yan. Ever new yan. Maganda siya. Ever new. Ever new yan, ma'am. Maganda siya. Ma'am, ever new yan. Mine nyo na yan. Ever new. Mahal yan, ever new. Ever new. Mine nyo na. Mine ever new, mga madam. Pa-mine ever new. Sinong gusto niyan? Next tayo, guys. This one. Okay, brand new to. Complete with tags. Pero large lang ang mag-mine, ha? Large lang po. Puff slips yan. Pamain ako dito, green puff. Code natin, green puff. Mga madam, free size on tag, pero large pag-mine para maganda yung fitting. Pamain ako, green puff, mga madam, for only 1,380. This one is brand new. My green puff, 1,380 lang. Ang ganda ng quality, lahat and all. Branded siya. My green puff, 1,380, okay? Free size siya. Pero kung ikaw, large na lang body, mga 28, 29, ganyan, magmamine, para maganda yung fit. Pamain ako dito, green puff. Complete siya with belt, mga madam. Brand new. Green puff, button down dress. With pockets. Okay? With pockets siya. Code natin, green puff, for only 1,380. Mine, green puff, mga madam. Kay Ma'am Len Lozada. New buyer to. Nag-PM na to, si Ma'am Len. Ma'am Len, nag-PM ka na sa Viber. 80 na lang. Yours po ito, Ma'am Len Lozada. Parang may na-mind ka kahapon. Ma'am Len Lozada, yours na to, brand new. Next. 880, club mo na. 880 club mo na ako top. Yung. Medium, off shoulder. Pamain, club mo na ako, 880. Ganda yan. Mine, club mo na ako, 880. Mura na mo. Mine club mo na ako, 880 top. Size medium. Ay, super nice. Super nice. Super nice. Super nice yan. Ganda yan. Club mo na. 880 mo. Club mo na ako, mga madam. RL yan, mga madam. Di ba RL lang club mo na? Joy, yung dress na mine, kasya ba 28? Joy, yung dress na naman ko. Yes, kasha sa'yo, Miss Art. Kasha. Kasha yun sa'yo. May club mo na ako kay Ma'am Ella. Okay, guys. Next tayo, this one. Agnes B to. Imahin nyo na to. Sobrang mura niya, mga madam. 1,750 naka-Agnes B ka pa. Brand new yan. Complete big tags. Ayan o. 2B by Agnes B. Pamain ako Agnes B, 1,750. This one is so nice. Medium lang siya, semi-large, 28, waistline, ganyan lang yung body nito, okay? Pamain Agnes B, 1,750. Code natin, Agnes B. High-end to, mga madam. Ang ganda. Ano lang siya, simple, pero may dating. Ganda siya. Mine Agnes B, mga madam. Mine Agnes B. Di ba? Pamain Agnes B, mine yun na to, mga madam. Ganda to. Mine Agnes B. Sinong gusto? Code natin, Agnes B, okay? 1,750. Agnes B, mine kay Madam Bless. Yours ito, Ma'am Bless. Kay Ma'am Bless,